बोर्ड एग्जाम देजा पूर्वर कार्बन और यार जैविक चैप्टर एतिकी तो क्वेश्चन तुमको निहाती करार अच्छी। देख मुझे जाने ये चैप्टर को लेकिन तुम डरी जाओ गोटे फियर लगे जो रही सबकि देख तुम चिंता करना जो सिलेक्शन क्वेश्चन रही ना आम जो डिस्कस करवा पूरा इजिली डिस्कस करवा तुम सबकि तुम आराम से मन रखिनब। देख ये सब क्वेश्चन तो आम डिस्कस करवा सहित सब आंसर को आम डिस्कस करवा तुमको पीडीएफ फॉर्म आंसर सब लिखिदी तुम आराम सबकि पाइपर। आ जदि यार तुमको पीडीएफ दरकार है तुमको मिलଯିव इजिली आम टेलीग्राम चैनल मिलଯିव किंतु तुम तरफ मत सपोर्ट दरकार है सपोर्ट दरकार ताकि मैं गोटे छोटिया कंडीशन रखी। देख सिंपली तुमको कौन कि खाली तुमको लाइक करार अच्छी आउ कमेंट करार अच्छी कौन लाइक कमेंट आ देख मो टार्गेट जो रही लाइक कमेंट्स देख तुम 30 लाइक करदेव आ 20 कमेंट करदेव मो सांगे सांग आम टेलीग्राम चैनल मुझे यार पीडीएफ को मुझे पोस्ट करदेवी। देख एबे ये चैप्टर मोस्ट मैंने जो क्वेश्चन रही जहाँकि तुम एग्जाम आसीपर ताकू एम गोटे गोटे आम डिस्कस करवा। देख बहुत मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन कौन देखा 2025 24 22 20 आम 18 आसी जाइए कौन आम कार्बन जो सर्वगुणधारी जो प्रकृति रही कि ताकू लेकिन जो 3टी जो प्रकृति रही से कौन कौन से अधिक अधिक कौन कार्बन से जैविक सृष्टि करें। तुमको जो क्वेश्चन अच्छी आम सर्वगुणधारी प्रकृति को लेख कहीकि कि से आम कार्बन कहीं अधिक अधिक आम कौन जैविक सृष्टि करें ताकू लेकिन तुमको लिखार अच्छी कौन लिखार अच्छी। देख ये जो 3टी जो पॉइंट रही ना ताकू लेकिन तुमको लिखार अच्छी। देख ध्यान रख तुम मार्क हिसाब लिख जो तुमको 2 मार्क क्वेश्चन आसला तुम 2टी पॉइंट को लेकिन लिख जो 3 मार्क है ये 3टी पॉइंट को तुम लेकिन लिखार अच्छी है। देख फास्ट हम कार्टिनेसन को लेकिन डिस्कस करवा। कार्टिनेसन में कौन देख आम जो कार्बन रही अन्य कार्बन आइटम को सहित से कौन बृहत अणु से सृष्टि करें तो यहाँ आम कौन कहतु कार्टिनेसन कहतु बुझा अच्छी। तो तुमको यहाँ प्रथम लिखार अच्छी आउ ये कार्टिनेसन तुम डेफिनेसन मन रखार अच्छी ये जो रही देख तुम प्री बोर्ड यहाँ लेकिन क्वेश्चन आसी बुझा अच्छी। तो देख कार्बन कार्बन किपर भाव में से जैविक अधिक अधिक करें देख आम जाचु से दीर्घ श्रृंखल करें से कौन आम शाखा युक्त करें से कौन चक्र सज्जा से करें। आउ जो देखा आम कार्बन परमाणु एक बंध 2 बंध त्रिबंध आम से भाव में करके कौन से बहुत बहुत अणु सृष्टि करें। देख कार्डिनेसन एतिक को तुमको निहाती मन रखार अच्छी एग्जाम है या जो तुम न लिखुच ये असुविधा हेनी। तापर आम सेकेंड पॉइंट कौन आम चतुर्थ संयोजी देख आम जो कार्बन जैविकता केते रही आम 4 रही ताने कौन देख आम जो कार्बन जैविक जेहेतु 4 से कौन 4टी कार्बन सहित से आराम से कौन बंद करके से परमाणु गठन करें ना देख अन्य जो कौन अन्य जो मौलिक रही जपरी आम ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एपरी मान सहित से मिसिकी से बंध बहुत सारा गठन करें बुझाला। जो संयोजक नहीं तुमको यहाँ लिखार अच्छी है। देख तुम पूरा एतिक को निहाती तुम मन रखार अच्छी या जो तुम मन रखुन एत किसी असुविधा हेनी। तापर लास्ट पॉइंट देख आम कार्बन परमाणु आकार कौन छोट हेतु विभिन्न प्रकार से बंध गठन करे। आउ देख सहभाजन इलेक्ट्रोन जुगल को शक्त भाव धरी रखापी यार न्यूक्लियस समर्थ रही कहीं देख आम जो कौन कार्बन आकार आम छोट रही से कौन से शक्त भाव से बंध गठन करें कहीं जो न्यूक्लियस रही से टाणिकी भल भाव से रखिपे बुझा अच्छी। तो ये 3टी पॉइंट को तुमको लिखार अच्छी तुम क्वेश्चन आसो कौन आम कार्बन सर्वगुणधारी प्रकृति कहीं से अधिक अधिक जैविक सृष्टि करें इजी पीजी मन रहा है आराम से मन रखिपारे देख तापर सेकेंड देख कार्बन परमाणु C4+ आयन कि C4- आयन सृष्टि करें ना कहीं बुझाओ कहीं करें ना। देख कार्बन आम C4+ आयन कि C4- के आम आयन C4- आयन के सृष्टि करें ना कहीं देख आम देखिए आम कार्बन परमाणु क्रमांक के रही आम 6 रही प्रेता बाह्यतम कक्ष आम 4टी इलेक्ट्रॉन आम कौन पाखे अच्छी। देख जदि C4- आयन जदि बनवाई हम बोले कौन 4टी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ो बुझा तो किंतु से करें कि ग्रहण करें कि करें ना। देख है किंतु 4टी प्रोटॉन 10टी इलेक्ट्रॉन आयत्त करवा कष्टकर होते देख जदि से कौन देख जो देखा है या पाखे के आम 6टी इलेक्ट्रॉन रही आदि से 4टी इलेक्ट्रॉन जब से ग्रहण कर देख टोटाल के आम 10टी इलेक्ट्रॉन हो किंतु ता पाखे कौन आम 6टी ही प्रोटॉन रही तो आयत्त कर रखा कौन बहुत कष्टकर होते तुमको यहाँ लिखार अच्छी बुझाईगला। तापर सेकेंड पॉइंट देख से कौन C4+ आयन से सृष्टि करें ना है। देख जो C4+
ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଯଦି ସେ କାଟାୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ କ'ଣ ତାକୁ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେକା? ଦେଖ ସେ ତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ପାରେନା। କାହିଁକି? ଦେଖ ଆମ ଏଠି ଦେଖିପାରିଲେ ଆମ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଭିତରେ ଆମ କ'ଣ ଥାଏ? ଦୃଢ଼ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ। ବେଲେ ଦେଖ ଏ ଚାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ 4ଟିକୁ ହେଲା 4ଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି? ଏ ଯେ ପ୍ରୋଟନ୍ ତାକୁ ଏଲାଉ କରିବନି, ତାକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଲାଗିବ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗାଇ ପାରିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ହୋଇନଥାଏ। ତ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? କିନ୍ତୁ କାର୍ବନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଦୃଢ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେତୁ ବୁଝାହେଉଛି ତ ହେଲା 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ସେ ଯୋଗାଇ ପାରେନା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ବି କ'ଣ ଏହାକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେନା। ତ ଆରାମସେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝା ହେଲା ତ? ଆରାମସେ ବୁଝିଗଲ ହେଲା। ଦେଖ ତାକୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଏପରି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବ ହେଲା, କାର୍ବନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମ ଯୌଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ହେଲା, ଆମ କ'ଣ ଆମ ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ଯୌଗ, ତା ସହିତ କାହିଁକି ଆୟନ ଯୌଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁମକୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ବୁଝାଉଛି ତ? ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଏମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ହେଲା, ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ପୁରା ଲେଖିଦେବାର ଅଛି, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ବୁଝାଇଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ କାର୍ବନର ଆମ ଯେଉଁ କିଛି ଆମ ଯେଉଁ ରୂପ ରହିଛି, କାର୍ବନ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି, 3ଟି ରୂପ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ହୀରା, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋରିନ୍, ତାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ଆସିଛି ହେଲା, କାର୍ବନର ବିଭିନ୍ନ ଅପରୂପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ହେଲା, କ'ଣ ଅପରୂପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ତାହାକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ବୁଝାଅଛି ତ? ଦେଖ ହୀରା, ହୀରା କ'ଣ? ଦେଖ ହୀରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଅନ୍ୟ 4ଟି କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଦୃଢ଼ ତ୍ରିବିମୟ ସଂରଚନା କରେ ହେଲା, ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ବୁଝାହେଲା ତ? କାର୍ବନ ଅନ୍ୟ 4ଟି କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ 3D ସେପ୍ କରିଥାଏ, ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା, ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା, ତୁମକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କ'ଣ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହୀରା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତ। ତାପରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ତାପ ଓ ହେଲା ଅତି ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଓ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ କାର୍ବନକୁ ହୀରାରେ ସଂଯୋଜିତ କରିପାରେ ହେଲା। ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଦେଉଛ ଆଉ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେଉଛ ହେଲା, ଏହାକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିପାର ନହେଲେ ଏତିକି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା, ଲେଖିବାର ଅଛି। ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଅନ୍ୟ 3ଟି କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହିତ ଏକ ସମଦଳୀ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରି ଏକ ଷଡ଼ଭୁଜ ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଇଥାଏ ହେଲା, ଏପରି ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି ତ? ତୁମକୁ ଏହାକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଏହା କୋମଳ ଓ ହାତକୁ ଆମ ଚିକ୍କଣ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହା ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହ କରେ। ତୁମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହେଲା, ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ଦେବେ ଲେଖିବ ହେଲା, ଯେହେତୁ 2 ମାର୍କର ଆସିବ ଏଇ 2ଟିକୁ ନେଇକି ଲେଖିବ, ଯେ 3 ମାର୍କର ଆସିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିପାରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ବନର ଏହି ରୂପ ହେଲା କେତେ? ଆମ 660 ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଫୁଟବଲ ଆକାରରେ ଆମ କ'ଣ ସଜ୍ଜିତ ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? এই 3ଟିକୁ ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଯଦି ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏବେ ପୃକ୍ତ ଅପୃକ୍ତ, କ'ଣ ପୃକ୍ତ ଅପୃକ୍ତ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପିଲା ଟିକେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ବିଷୟ ନେଇ। ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ମେନ୍କି ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପୁରା ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରା ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ହେଲା, ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାହା ଆସେନି, ପୁରା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଦେଖ କ'ଣ ପୃକ୍ତ ଅପୃକ୍ତ କାର୍ବନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ତୁମେ ଆରାମସେ କହିପାରିବ ହେଲା। ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଲେଖିଦେଇଛି, ଖାଲି ପୃକ୍ତ କାର୍ବନ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନକୁ ନେଇକି ଲେଖିବ, ଏଠି କିଛି ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦେଖ ପୃକ୍ତ କାର୍ବନ ବା ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଯୌଗ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଯଦି ସେଠି କ'ଣ ଆମ କ'ଣ ଏକ ବନ୍ଧ ଥାଏ। ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଯୌଗରେ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଆମେ ଯୌଗ ଆମେ କହିଥାଉ। ବୁଝାଉଛି ତ? ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିଦେବା। ବୁଝାଉଛି ତ? ଇଜିଲି ତୁମେ ଏହାକୁ କରିପାରିବ। ଦେଖ ତାପରେ ଆମ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଯୌଗ ବୋଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଥାଏ କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ କହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆମ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଯୌଗରେ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ 2 ବନ୍ଧ ତ୍ରିବନ୍ଧ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ କହିଥାଉ। ତା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ଇଥିନ୍ ଆଉ ଇଥାଇନ୍, ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆରାମସେ ତୁମେ ତାକୁ କରିପାରିବ ହେଲା। ଇଜି ପିଜି ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତୁମେ କରିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମେ କରିବାର ଅଛି, ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ ହେଲା, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ତୁମକୁ। ଦେଖ ତାପରେ ଆମ ପୃକ୍ତ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ। ଦେଖ
तुम ये जो पार्थक्य देखो मुझे बहुत सारा पार्थक्य लिखी देती है तुम जो 2 मार्क क्वेश्चन होची दुईटी पार्थक्य तुम लिखबार अच्छे जो 3 मार्किया हेल्ले कौन तुम 3 कि 4 को नहीं तुम लिखबार अच्छे सबको लिखबार ना जेकोसी 2 3 लिखिदेव आराम से हो इजी देख तापर इम्पोर्टाट देखुच तो 25 22 23 19 15 है कौन हमलोक श्रेणी कौन उदाहरण सह बुझ तो हमलोक श्रेणी कौन समान सक्रिय ग्रुप समान साधारण संकेत सूत्र एवं समान रासायनिक गुण थिबा जैविकर एक श्रेणी जोटारे परवर्ती पूर्ववर्ती ठारू आम CH2 भिन्न थाए देख तार आमको उदाहरण देवार अच्छी ये जो उदाहरण आराम से आम देपर देख या कौन आल्काइन आम जो सक्रिय ग्रुप है गोटे आम श्रेणी रही है कौन आम आल्कोहल बुझा तो आम या सीधा आराम से आम लिखिपर तापर कहला कौन तापर कहूँ जे यही श्रेणी दुईटी सक्रिय ग्रुप आम संकेत लगा कहूँ आम साधारण संकेत जो रही थी आम लिखबार अच्छी या कौन आम आल्काइन ग्रुप है बोले यार आम कौन होते किए देना मन अच्छे कि है एपरी आम ये आ कौन आम आल्कोहल ग्रुप या किपर देख यह सिंपली देख है सिंपली आम कौन देते आम 2n है ये आम +1 आपर कौन आम OH आम एप्रिओरे रही थे तो एप्रिओरे आमको यह करार अच्छी है इजी पीजी तुम कर ये आम आउटे क्वेश्चन रही है कौन कहला कौन से हमलोक श्रेणी आणविक वस्तु तो वृद्धि से रासायनिक धर्म समान रही मात्र भौतिक प्रकृति एक विन्यास देखा जाए कहीं देख प्रथम आम कहीं आम रासायनिक धर्म समान रहे कहीं देख आम सामान जो सक्रिय ग्रुप ना आम रासायनिक धर्म से कौन होते आम सामान होता है किंतु आम देखिए यार भौतिक धर्म कौन एक कौन विन्यास आमको देखा मिले कहीं देख आम जब आणविक जो वस्तु वृद्धि होती के 14 कौन होते आम वृद्धि होता है या हवा फल कौन होती देख आम ये जो जैव गुड़िकर कौन हम तार जो गलनांक स्फुटनांक आम कौन होते गोटे क्रम में आम विन्यास देखा मिलते ता बढ़ी बढ़ी जाती आम यहाँ होती तुमको एप्रिओरे आपको लिखबार अच्छी है जदि यार आंसर तुमको पूरा जानवर अच्छी है पूरा ताकू लिखिकी तुम टे कमेंट कर मुझे पचारि लिखिकी मैं तुमको देदेवी है देख तापर नेक्स्ट क्वेश्चन है एपरी क्वेश्चन तुमको एग्जाम देखा मिल जापर कौन देख आम जो सहसंयोजित बंध को लेकिन कौन यार आम जो इलेक्ट्रॉन डट स्ट्रक्चर एप्रिओरे देख ये आम एप्रिओरे पचारि अन्य क्वेश्चन तुम डायरेक्टली एप्रिओरे जेकोसी गोटे आम देख O2 होगा से आम N2 हो S2 तुमको पचारि पार तर CH4 तुमको पचारि पार तो ताकू नहीं तुम प्राक्ट करवार अच्छी देख ये क्वेश्चन कौन कौन सहसंयोज्य और विद्युत संयोज्य यौगिक गुड़िक गोटे लेखा उदाहरण दियो और से गठन इलेक्ट्रॉन डट संरचना द्वारा बुझाओ आम कहला है से मध्य पार्थक्य आमको पचारि प्रथम देख कौन कहला आम कौन गोटे सहसंयोज्य आ गए विद्युत संयोज्य यौगिकर आमको गोटे उदाहरण देवार अच्छी देख उदाहरण मोटू सहसंयोज्य लगे है आउ विद्युत संयोज है कौन ये सहसंयोज यौगिक लगे आ विद्युत संयोज यौगिक लगे कौन आम NaCl मैं उदाहरण देदेली तापर से कौन आम इलेक्ट्रॉन डट संरचना करने देख एप्रिओरे आम कर अच्छी आम एप्रिओरे आम होते बुझाला तापर ये मध्य पार्थक्य देख कौन तक मन रखियार अच्छी कौन आम सहसंयोजित बंध आम इलेक्ट्रॉन सहभाजन सृष्टि होती किंतु आयनिक संयोज्य बंध आम किपर होते या विद्युत संयोजित बंध आम कहतु आम इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण रु आम होते आउ तुमको ये जो मन रखियार अच्छी ये गलनांक पूर्णांक बहुत कम रहे ये कौन आम उच्च रहते ये आम विद्युत कौन होते आम परिवा करे ना कि ये आम करें आउ एग्जाम्पल एपरी तुम मन रखिबार अच्छी जे जिते मार्क आएगा तुम आराम से तुम कर एपरी भाव में आम क्वेश्चन पचारि पार देख ये कौन कहला कार्बन परमाणु कि प्रकार बंध गठन करे कौन आम सहसंयोज्य बंध से गठन करें गोटे उदाहरण दे दुईटी उपयुक्त कारण आमको बुझा कहला देख गोटे आमको उदाहरण देवार अच्छी एप्रिओरे देख आम CH4 जो रही ना या आम एप्रिओरे आम कर कहला कौन उपयुक्त कारण सब बुझा माने कहीं से कौन सहसंयोजित बंध सृष्टि कर पारे ना किंतु से आयनिक कौन से आयनिक यौगिक से सृष्टि कर पारे ना कहीं तो यहाँ नहीं तुमको लिखबार अच्छी यहाँ नहीं प्रथम आम डिस्कस कर देख से C4- आयन से एनायन से गठन कर पारे ना कहीं पाखे 6टी प्रोटॉन अच्छे 10टी इलेक्ट्रॉन को आयत्त करवा कष्टकर होती तापर कैटायन से करें ना है कहीं देखिए से 4टी इलेक्ट्रॉन को त्याग करने बहुत शक्ति दरकार होती से जोगाई पारे ना
ବୁଝିଲା ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍चन ମିଳିକରି ଖତମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ବି ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ହେଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଏସବୁ କଲେ ନା ଏସବୁକୁ ତୁମକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କରିନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିବି ନା ତାକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଯେହେତୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ଏହା ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ତ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇକି ତୁମ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ହେଲା, ତୁମ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ। ଦେଖ ତାପରେ ଆମ କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମ ଯୋଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ କ'ଣ ଆମେ ପୃକ୍ତ ଆମେ କରିଥାଉ ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏହାକୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ତ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏହା ଡେଫିନେସନ୍ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ହେଇଛି ରିଏକ୍ସନ୍ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସାବୁନ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ। ସାବୁନ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ତ ମିସେଲ୍ ହେଲା, ମିସେଲ୍ ବୋଲି କ'ଣ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ମିସେଲ୍ ବୋଲି କ'ଣ ଏହା ସହିତ ହେଲା ମିସେଲ୍ ଦେଖ ଡେଫିନେସନ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ନେଇକି ମୁଁ କିଛି ବେଶୀ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନି। ତାପରେ ଆମ ସାବୁନ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ତୁମେ ଯଦି ପାରିବ ହେଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ସାବୁନ ଲୁଗା କିପରି ସଫା ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଟିକେ ଜାଣି ନେବାର ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠିକା ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏହାକୁ ହିଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସ୍ ତାକୁ କହିବାର ଅଛି, ତାପରେ ତୁମେ ତାକୁ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଏଠିକା ଆମ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେଲି। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏହାର ଦିନ ତୁମକୁ PDF ଦରକାର ଅଛି ହେଲେ ତୁମେ ପ୍ଲିଜ୍ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟକୁ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ। ଏତିକି ଲାଇକ୍ ଏତିକି ଆମ କମେଣ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।